Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat hubungan akan pertama, kedua, dan keempat juga ada di pembelajaran kitab Syarhul Usul min Ilmin Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Hari ini kita masih membahas definisi fikih secara istilah yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Sampai sini kemarin. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syariat seperti wajib, haram, maka keluar darinya hukum-hukum secara akli ya, seperti mengenal keseluruhan lebih besar daripada sebagian al-juz, dan juga keluar darinya hukum-hukum yang bersifat adat kebiasaan, seperti mengenal turunnya embun di malam musim dingin apabila cuacanya cerah. Itu sampai situ materi kita. Sekarang poin yang berikutnya al-amaliyah, bersifat amal praktek. Itu materi kita hari ini. Kita baca matanya di atas Ummu Hafsah halaman 19. Halaman 19 Ummu Hafsah ya. Wal muradu Bismillah. Wal muradu biqaulina al-amaliyatu ma la yata'alliqun bil i'tiqadi. Dari fi'il madhinya ta'allaqa. Ta'allaqa yata'alliqu. Bukan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Ta'allaqun. Berarti ma la yata'allaqu. Nah, bil i'tiqadi. Nah, maksud dari ucapan kami al-alamiyah atau perbuatan ialah al-amaliyah. Al-amaliyah yang bersifat al-amaliyah amal perbuatan yang bersifat perbuatan ialah apa-apa yang tidak berhubungan dengan keyakinan. Nah, itu maksud dari al-amaliyah, apa-apa yang tidak berhubungan dengan tidak berhubungan dengan keyakinan. Apa saja yang bersifat amaliyah fikih itu? Kasolati wa zakati, seperti solat dan zakat. Nah, solat dan zakat itu amaliyah. Ya, hukum syariat yang bersifat amaliyah terapan. Amaliyah. Zakat. Ya, solat itu perbuatan. Kalau zakat amaliyah harta kan? Naam. Harta. Fakharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi. Maka keluar darinya apa-apa yang berhubungan dengan keyakinan. Maka tidak termasuk dari amaliyah. Tidak termasuk dari amaliyah itu dengan ayat yang berhubungan dengan keyakinan. Apa itu? Katauhidillahi wa ma'rifati wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ma'rifati asma'ihi. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Nah, seperti mentauhidkan Allah. Dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, itu berkaitan dengan keyakinan semuanya. Ma'rifatullah wa asma wa sifat. Fala yusamma dzalika fikhan fi istilahi. Maka hal itu tidak dinamakan
fikih dalam istilah secara bahasa, secara istilah terminologi tauhid, terminologi ma'rifatullah, tauhid, ma'rifatullah ya. itu tidak Ya, tidak masuk kategori tidak fikih, tidak masuk kategori fikih. Dia masuk tidak kategori masuk akidah. 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 Secara istilah fikih, Secara tauhid istilah nggak termasuk fikih dia. dia termasuknya fikih, tidak termasuk dalam tauhid, akidah. Karena bersifat akidah kan, bukan amaliyah. Nah, Itu matan di atasnya Hafsah tanpa diartikan wal muradu wal muradu biqaulina al amaliyatu ma la yata'allaqu bil i'tiqadi kasolati wa zakati. Wa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi. yata'allaqu marfu Ma yata'allaqu ma yata'allaqu bil i'tiqadi. Katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Fala yusamma dzalika fiqhan fi istilahi. Nah, itu matan di atasnya. Sekarang masih Hafsah, syarah di bawahnya ya. Halaman 11. Qauluhu wal muradu bi qaulina al amaliyatu ma la yata'allaqu bil i'tiqadi li anna ahkamas syar'i. Itu nanti ya belum. Ucapan beliau yang dimaksud dengan ucapan kami, perkataan kami bersifat amaliyah, yaitu apa-apa yang tidak berhubungan dengan keyakinan. Dikarenakan alasannya dikarenakan ada hukum-hukum syar'i. Li'anna ahkam syar'i, karena hukum-hukum syarat itu li'anna ahkam syar'i. Karena hukum-hukum syar'i minha darinya ma yata'allaq di antaranya minha ya di antaranya ma yata'allaqu na'am ma yata'allaqu bil i'tiqadi. Di antaranya yaitu apa-apa yang berhubungan dengan keyakinan. Kawujubil imani billahi wa asma'ihi wa beriman. Wajibnya beriman kepada Allah dan asma dan sifat-sifatnya wa af'alihi dan perbuatannya. Fahada la yadkhulu fil fikhi. Maka ini adalah tidak termasuk ke dalam fikih. Nggak masuk pembahasan beriman kepada Allah, beriman kepada nama dan sifat-sifat dan perbuatannya, tidak masuk dalam pembahasan ilmu fikih. Itu dia yang pertama, hukum syariat yang bersifat akidah. Ya atalaqu bil i'tiqad itu ya. Wa minha ma yata'allaqu ya'malal bi'amali bi amalil mukallifi mukallafi. Di antaranya adalah apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan yang berbeda. Orang yang terkena taklif, terkena beban syariat. Mukallaf ini. Mukallaf yang sudah akil balik. Mukallaf. Yang terkena syariat ya yang akil balik ya. Fahadha huwa alladhi yadkhulu fil fikhi. Maka inilah yang masuk ke dalam fikih. Pembahasan fikih. Amal mukallaf. Seperti kita kan mukallaf yang terkena beban syariat. Syariat. Orang yang terkena beban syariat. Naam. Qauluhu kasolati wa zakati.
Seperti Fakharaja ibadah bihi, salat. seperti ibadah sholat dan zakat. Fakharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma dzalika fikhan fistilahi. Maka keluar dari Seperti maka keluar darinya apa-apa yang berhubungan dengan keyakinan dan mentauhidkan seperti Allah. seperti Seperti kak. Nah, seperti tauhid dan makrifat kepada Allah dan asmanya dan sifatnya. Maka dinamakan hal itu dinamakan fikih dari istilah. Ya. Fala, dan tidak, maka hal itu tidak dinamakan fikih. Mana itu ya? Dalam istilah fala. Fikih. Ya, Om. Tapi ada catatan di sini, meskipun tauhid kepada Allah, mengenal nama dan sifatnya, tidak masuk kategori istilah fikih, ya Om ya. Tapi ada catatan di sini. Lakin yusamma fi syar'i wal lughati fikhan. Akan tetapi dalam syariat dinamakan dalam syariat dan secara bahasa bahas walughah fikhan. Akan tetapi secara syariat dalam segi bahasa dinamakan fikih. Bahkan disebut fikih akbar. Fikih akbar namanya. Fikih akbar. Tauhid Allah, mengenal nama dan sifatnya disebut fikih akbar. Bahkan dia fikih yang paling besar. Fikih akbar. Dalam segi syariat. Waqila dan telah dikatakan dan pernah dikatakan telah dikatakan ini la masyahata Ustaz. La musyahata la nafiya lil jins. Menasabkan isim. La musyahata fil fistilahi. Di dalam dalam segi istilah. La musyahata tidak ada pertentangan apa ya? Pertentangan dalam istilah. Nah, tidak ada la musyahata fi istilahi, tidak ada pertentangan dari segi istilah. Mengasalkan idzalam yukhallifu asy-syar'i. Idzalam lam menjazmkan, idzalam yukhalif menjazmkan, idzam yukhallif asy-syar'i. Yukhalifi syar'i. Maf'ulun bihi Om. Dari maf'ul. Asy-syar'a. Idzalam yukhalifi syar'a. Apabila dia tidak menyelisihi syar'i. Syariat. Jadi tidak ada yang mesti dipertentangkan dalam istilah kecuali jika dia menyelisih syariat. Jadi semua ulama sepakat bahwa fikih itu berkaitan dengan amaliyah perbuatan. Dan tentang i'tiqad, keyakinan, tauhid itu tidak masuk kategori fikih secara istilah. Itu sudah disepakati dalam istilah, sudah ada kesepakatan. Tapi dengan catatan dia tidak menyelisihi syariat. Istilahnya tidak menyelisihi syariat. Famadama hadza la yukhallifu syar'i. Syar'a maf'ulun bihi. Maf'ul lagi ya. Oh iya, ada mudhari'. Famadama hadza la yukhallifu syar'a. Selama hal ini tidak bertentangan dengan syar'i, berselisih dengan syar'i. Bimakna annal fuqaha bimakna annal fuqaha ya qauluna yaku ma'ajwaf
Oh, yaquluna, ya, mereka berkata. Nahnu nu'minu bi annal ilma bitauhidi minal fikhi. Maknanya bahwasannya Maknanya bahwasannya kami beriman annal bahwasannya fuqaha, para fuqaha nah, bimakna anal bahwasannya para fuqaha mereka mengatakan kami beriman dengan ilmu tauhid dan fikih. bahwasannya ilmu tauhid termasuk binah nono bahwasanya ilmu tauhid termasuk fikih. Oh, minal bagian dari fikih, minal fikih. Lakin istalahna lakin istalahna ala annal fikha khasun bihada naw'i min masailil ilmi. Fala nunkiru alaihim. Akan tetapi kita mengistilahkannya, dalam ilmu fikih yang khusus, bahwasannya fikih itu khusus jenis amaliyah ini. Annal fikha khusun. Khusus jenis amaliyah saja. Termasuk dari permasalahan ilmu. Maka kita tidak mengingkari maka kita tidak mengingkari atasnya. Atas mereka. Walakinana naqul lahum naqulu lahum akan tapi kita mengatakan kepada mereka, innal ilma tauhidi huwal fikhul akbaru. Bagus. Bahwasanya ilmu tauhid itu adalah fikih akbar, fikih yang paling besar. Secara syariat fikih itu termasuk fikih akbar. Adapun secara istilah fikih terbatas hanya bersifat amaliyah saja. Keyakinan nggak masuk. Secara istilah tapi secara syariat tauhid termasuk fikih akbar. Itu perbedaannya. Lianna fikhun fi dzatillahi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Fakul hadza yusama fikhan. Ini alasannya karena fikih itu adalah karena fikih itu adalah fikih itu dari zatnya Allah. Fikih dalam mengenal Allah. Mengenal zat Allah, wujudnya Allah. Fikhun fi zatillah, mengenal Allah. Dari nama-namanya dan sifatnya dan perbuatannya dan hukum-hukumnya. Ini semua dinamakan fikih. Secara syariat. Secara syariat namanya. Jadi secara istilah ulama fikih terbatas hanya amaliyah saja. Tapi secara syariat wa ma'rifatullahu bi asma'ihi Allah mudhafun ilaih. Wa ma'rifatullah.
wa ma'rifatullahi Hmm? wa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi a'zamu a'zamu min kulli syai'in. Dan mengenal Allah Mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifatnya yang paling adalah besar dari setiap sesuatu. Jadi sesuatu yang paling Sesuatu yang paling besar. atau segala sesuatu yang paling besar itu mengenal nama dan sifat-sifatnya. Walihada Walihada sammahul ulama'i ulama fa'il dari sama fil madhi. aw sammahul ulama'u. Walihada Walihada sammahul ulama'u al-fiqha al-fiqha akbaro. Dan oleh karena hal inilah para ulama menamakannya fikih akbar. Nah, fikih akbar, fikih mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya itu disebut fikih akbar. Fikih secara akbar. syariat. Ya, Om. Secara syariat. Wa alaihi faqauluhu wa alaihi faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, atas dasar inilah maka mereka mengatakan sabda Nabi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridullah bihi dijazam man yuridillah. Man yuridillahi bihi Allah fa'il. Man yuridullahu bihi khairan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Yufaqihu fiddin. Nah, atas dasar inilah sabda beliau mengatakan barang siapa yang menghendaki Allah, yang Allah kehendaki, Allah fa'il. Allah fa'il. Dan barang siapa yang Allah kehendaki terhadapnya kebaikan, maka dia akan diberi pemahaman fikih maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agamanya. Sebalasan yang Allah kehendaki. Yatanawalu hadza wa hadza. Mencakup fikih secara istilah dan fikih secara syar'i. Itu Hafsah, alhamdulillah. Yatanawalu itu mencakup bukan ini. Tanawal makan, mencakup hal ini dan hal itu, mencakup fikih secara syariat dan fikih secara istilah. Jadi hadis ini umum barang siapa Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan diberi pemahaman tentang fikih dalam istilah bersifat amalia dan fikih secara amalia ataupun secara syar'i. Mencakup semuanya. Tapi secara syar'i sendiri fikih akbar namanya gitu ya. Jadi kesimpulannya Hafsah, yang dimaksud ulama fikih itu terbatas hanya bersifat amalia. Meskipun dalam syariat akidah termasuk fikih, bahkan dia fikih yang paling besar, fikih akbar. Akbar gitu Mas. Baca semula tadi artikan qauluhu wal muradu bi qaulina al amaliyatu ma la yata'allaqu marfu ma la yata'allaqu ma la yata'allaqu bil i'tiqadi li'anna ahkama syar'i minha
Yata'allaqu bil i'tiqadi minha ma. ma yata'allaqu. Hmm. Minha ma yata'allaqu bil i'tiqadi. Dengan di nasab Ummu Hafsah. Tadi yata'allaqu tadi yata'allaqu. Yata'allaqu. Ma yata'allaqu bil i'tiqadi kawujubil imani billahi wa kawujubil imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi wal af'alihi fahadha la yadkhulu lil fiqhi wa min fahadha la yadkhulu fil fiqhi wa minha ma yata'allaqu bi amalil mukallafi. Naam. Fahadha huwa alladhi yadkhulu fil fiqhi. Qauluhu kasolati wa zakati. Fakharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Fala yusamma dzalika fikhan fil istilahi. Nah, lakin yusamma fi syar'i wa lughatil fikhan. Wa qad qila la musyahata fil istilahi. Idza lam yukhali fi syar'a. Fama dama hadza la yukhalifu syar'a. Bimakna annal fuqaha'a yaquluna nahnu nu'minu bi annal ilmi bitauhidi bi annal ilma. Nahnu nu'minu bi annal ilma bitauhidi minal fiqhi. Lakin istilahna ala annal istilahna ala apa namanya? Istaf'ala kan? Astolaha. Ifta'ala. Ifta'ala yaftil. Yes, istolahna. Naam. Lakin istolahna alal annal fikha khosun bihadza naw'u min masailal bihadza naw'i min masailil ilmi. Fala nunkiru alaihim. Walakinna naqulu lahum innal ilma tauhidi huwal fiqhul akbaru lianna al fiqha fiqhun fi dzatin fiqhun fi dzatillahi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi fakullu hadza yusamma fiqhan. Wa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi a'zamu min kulli syai'in. Wa lihadza samahul ulama'u al-fiqhal akbaro. Wa alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yatanawalu hadza wa hadza. Wadih Ummu Hafsah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik Ummu Hafsah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Safi mungkin. Qauluhu. Bismillah. Qauluhu wal muradu biqaulina al-amaliyah al-amaliyatu Ustaz ya. Dari matanya kan, kalau matanya dia majrur ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati itu. Nyambung dengan
Sebelumnya kan naat dari sebelumnya, berarti majrur. Al-amaliyah. Mm-mm. Mala yata'allaqu adalah Ini dari ta'allaqa. ta'allaqu yata'allaqu. Takallama yatakallamu. La di situ bukan la itu ya. La nafiyah La. saja Oh iya. menjazmkan. Ma la yata'allaqu bil i'tiqadi li'anna ahkam syar'i minha ma yata'allaqu bil i'tiqadi ka wujubil imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Fahadha la yadkhulu fil fiqhi. Jadi Wa minha iman kepada Allah, nama dan sifatnya itu tidak masuk kategori amal ya. Tidak masuk kategori fikih. Ya. Ya kan? Tidak termasuk kategori fikih secara istilah. Karena dia berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan i'tiqad, ya kan, i'tiqad. Wa minha, di antaranya lagi. Wa minha ma yata'allaqu bi amalil mukallafi. Nah, amal perbuatan mukallaf, orang yang terkena beban syariat mukallaf. Ya. Orang yang sudah akil balik. Fahadha huwa alladhi yadkhulu fil fiqhi. Inilah yang masuk dalam pembahasan ilmu fikih secara khusus. Qauluhu kasolati wa zakati fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma dzalika fikhan fil istilahi. Istilah dalam istilah khusus nggak masuk bagiannya. Lakin yusamma fi syar'i wal lughati fikhan. Kan tapi akidah itu masuk kategori fikih secara syariat, secara bahasa. Jadi kita harus bedakan pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah dan pengertian secara syariat. Kalau syariat lebih umum biasanya. Kalau istilah lebih khusus terbatas. Fikih itu bersifat amaliyah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Amaliyah. Waqad qila la masyahata. Dia masdar dari musyahata. Syaha yusyahi musyahata. Mujahada. Ya. La musyahata. La musyahata fil istilahi idza lam yukhalif fi syar'i. Syara' maf'ulun bihi mansub. Syar'a ya. Idza lam yukhalif fi syar'a. Syar'a. La musyahata, tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan dalam istilah. Jadi istilah itu sudah disepakati dengan syarat apabila dia tidak menyelisihi syar'i. Hukum syariat yang sudah baku. Famadama hadza la yukhalafa. Dari khalafa yukhalifu. Jahada yujahidu. Ya, la yukhalifu syar'i. Makna syara' maf'ulun bihi. La yukhalifu syar'a. Maf'ul bihi. Ya betul, syar'a. Mansub. Bimakna annal fuqaha jamak dari faqih. Seperti fuqara. Oh ya.
fuqaha annal fuqaha Yaqulun. yaquluna nahnu nu'minu bi annal ilma bitauhidi minal fiqhi lakin Lakin istolah dari istolahna betul. Lakin istolahna ala annal fiqha khasun bihadza nau'i min masailil ilmi fala nan nan dari ankara yunkiru fala nunkiru nunkiru fala nunkiru ingkar Ustaz. Fala nunkiru alaihim. Jadi fikih itu khusus dalam jenis amaliyah saja, khusus terbatas. Walakinnana naqulu lahum inna ilma tauhidi wal fiqhul akbaru li annal fiqha fiqhu fi dzatillahi fiqhun fi dzatillahi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi wa kullu hadza yusamma fiqhan. Ini secara ilmu syariat seperti itu. Mengenal nama dan sifat-sifat Allah bagian dari fikih juga secara syariat. Syariat secara garis umum dalam ruang lingkup syariat. Terus mencakup juga fikihnya. Namanya fikih akbar. Wa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi a'zamu min kulli syai'in. Wa lihadza sammahul ulama'i dia sama fi'il madhi. Ya berarti samaha. Hu kembali ke hunya kembali ke ya. Samahul ulama betul, ulama'u al-fiqhul akbaru. Nah, di sini sama artinya apa? Sama yusami menamakan. Sama yusami menamakan. Dia menasabkan dua maf'ul. Maf'ul pertama hu, sama hu. Oh, ya. Maf'ul kedua ini al-fiqha. Mansub. Ulangi. Walihada sama ulama'a yang di ulama itu fa'il dari sama. Ulama fa'il marfu dia fa'il dari sama menamakan. Dia sama menasabkan dua fi'il. Dua maf'ul bukan dua fi'il. Dua maf'ul. Ya. Maf'ul bihi pertama maf'ul A dong, Ustaz. Al ulama fa'ilnya pelaku. Fa'ilnya. Oh ya. Maf'ul bihi yang pertama dhamir hu. Samahu. Oh, samahu. Samahul ulama'u itu fa'ilnya. Maf'ul bihi yang kedua setelahnya itu. Oh, jadi al-fiqha. Al-fiqha akbaru. Na'am. Walihada samahul ulama'u al-fiqha al-akbaru. Bagus. Wa alaihi
faquluhu Faqauluhu faqauluhu sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam man yuridullahi asalnya dia sukun. Yurid ya dijaza. yuridillah yurid man yuridillahi Nah, Allah fa'ilnya dari yurid. yurid man yuridillahu Nah, gitu. Allah menghendaki Nah, barang siapa yang Allah kehendaki. barang siapa yang Allah kehendaki barang siapa yang Allah kehendaki man yuridillahu bihi khairan man yuridillahu bihi khairan yufaq yufaqihu fiddin. fiddin Nah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan di dunia, dia akan diberikan pemahaman ya yufaqih terhadap pemahaman din tentang terhadap agama. terhadap agama, memberikan pemahaman fikih terhadap agama, mencakup fikih bersifat amaliyah ya mencakup ini dan ini, mencakup fikih amaliyah dan fikih akbar, ya kan, keyakinan. Secara umum keyakinan. Tapi kalau fikih yang dimaksud amaliyah itu khusus. Ya. Yang dimaksud oleh para ulama fikih adalah fikih yang bersifat amaliyah seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu yang dibahas dalam ilmu fikih khusus. Adapun dalam akidah dibahas dalam kitab-kitab akidah. Itu nggak masuk bagian fikih amaliyah. Ya. Bahkan meskipun dinamakan fikih akbar, fikih yang paling besar. Itu Sofi. Mafhum bisa dipahami Sofi? Insya Allah nanti diulang-ulang. Barakallahu fiik. Kardina mungkin fadhali langsung juga. Qauluhu wal muradu bi qaulina al amaliyatu ma la yata'allaqu bil i'tiqadi li anna ahkamas syar'i minha ma yata'allaqu bil i'tiqadi ka wujubil imani billahi wa asma'ihi. Naam, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa hadza la yadkhul. Wa hadza la yadkhulu fil fiqh. Wa minha ma yata'allaqu bi amalil mukallaf yang dibebani syariat, mukallaf bi amalil mukallafi wa hadza huwa allazi yadkhulu fil fiqh. Qawluhu kal istilah kasolati wa zakati wa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma zalika fiqhan fil istilahi lakinna yusamma fis syar'i wal lughatil fiqhan. Waqad ila la musyahata fil istilahi izalam yukhalifis syar'i. Ya, syar'a maf'ulun bihi. Ya. Izalam yukhalifis syar'a. Wa madama hadza la yukhallifus syar'a. Bima'na annal fiqh
Fu'ala. Fu'ala. fuqaha Mm-mm. yaquluna nahnu nu'minu bi annal ilma bitauhidi minal fikhi lakinna istilahna ala Istalahna. istilahna ala anna fikha khasun bihadzan nau'i min masailil ilmi fala nunkiru alaihim walakinnana naqulu lahum inna ilma tauhidi huwal fikhu al akbaru di annal fikha wa fikhu fi zatillah wa fi Li'anal fikha fiqhun gitu. di annal Bahannya. fikha fikhun fikhun fi zatillahi wa fi asma'iha salah wa fi asma'ihu wa sifat Wa fi asma'ihi ya wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi fa kullu hadza yusamma fikhan fikhan. Wa ma'rifatullah wa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi azamu min kulli syai'in walihadza sammahul ulama'a ulama fa'il. Oh ya. Sama yusammi. Kan fiilnya sama yusammi muta'addid wa maf'ul. Sammahul ulama'u al-fiqh al-akbara. Alaihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahi bihi lahu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yatanawalu hadza wa hadza. Nah, gitu. Mafhum mukarrina, pengertian amaliyah itu khusus bersifat amal perbuatan, tidak termasuk keyakinan, ya Om. Meskipun secara syariat keyakinan masuk bagian fikih, bahkan dia fikih akbar, fikih yang paling besar gitu. Tapi dalam skop ilmu fikih khusus dia terbatas amaliyah seperti sholat, zakat. Mafhum, Ardina? Mafhum. Jadi ada fi'il sama, tuh wazannya sama apa? Sama fa'ala. Fa'ala. Oh, fa'ala. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Sama. Sama yusamma. Bukan. Sama yusammi. Yusammi. Masdarnya tasmi'an. Seperti rabba, yurabbi. Tarbiyatan sama yusammi. Tamiyatan. Tasmiyatan, tarbiyatan gitu. Jadi sama nih fi'il muta'addi menasabkan dua isim. Dua maf'ul bihi. Contohnya nih Om. Sama rajula Muhammadan. Nah, sama fi'il madhi mabni fathah, ini kan? Muqaddara, fa'ilnya dhamir Mustatir taqdiruhu huwa. Ar-rajula Rajula maf'ulun bih awal. Nah, maf'ul bihi awal. Muhammadan maf'ulun bih tsani. Nah, sani dua-duanya mansub. Ar-rajula Muhammadan. Sama ar-rajula Muhammadan atau samaitu ar-rajula Muhammadan. Saya menamakan laki-laki itu dengan nama Muhammad. Ini sama
menasabkan dua maf'ulun bih. kalau tadi itu samahul ulama'u, Yang empat. ya kan Om? Ulama sebagai fa'ilnya yang menamakan. Mana tadi? Ini Om. Maf'ul bihi awalnya mana? Samahul ulama'u. Hu. Dhamir hu. Dhamir hu maf'ul bihi awal. Al ulama fa'ilnya muakhar. Maf'ul bihi tsaninya Al-fiqh. al-fiqha, na'am. Al-akbar na'atnya. Syukran. Mukardina. Santi Om. Ummu Syamsi. Fadli. Bismillah. Qauluhu wal muradu bi qaulina al amaliyatu ma la yata'allaqu bil i'tiqadi Ma la yata'allaqu marfu. يتحدث ma la يتكلم yata'allaqu bil i'tiqadi لأن ahkam syar'i minha ma yata'allaqu jangan ta'allaqa madinya baru fathah, ta'allaqa ini mudhari'. ma yata'allaqu bil i'tiqadi kawujubil imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa afalihi fahada la yadkhulu fil fiqhi wa minha ma yata'allaqu bi amalil mukallafi fahada huwa alladhi yadkhulu fil fiqhi qawluhu as-salati waz zakati faharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma dzalika fiqhan bil istilahi lakin yusama fis syar'i wal lughati fiqhan wa qad qabla waqad qila majhul madi majhul wa qad qila la musahata fil istilahi idza lam yahab idza lam khalafa khalafa yukhalifu idza lam yukhalif asy-syar'a bagus. fama dama hadza la yukhalifu asy-syar'a bima'na anna al-fuqaha'a yaquluna nahnu nu'minu bi anna al-ilma bitauhidi minal fiqhi lakin istalahna lakin istalahna ala anna al-fiqha khasun bihada naw'i min masailil ilmi fala nukiru alaihim nunkiru alaihim walakinna taqulu lahum naqulu lahum inna ilma tauhidi huwal fiqhul akbar li'anna fiqha fiqhun fidatillahi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi faqulu hadha yusama fiqhan wa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi a'damu min kulli syai'in wa lihada samahu sammahul ulama'u al-fiqhal akbar wa alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallama man yuridillahi bihi khairan man yuridullahi yurid jazm ada man menjazmkan man yurid Allah fa'il marfu dhammah man yurid lillahi
Bukan marfu' dhammah, Man yurid nillahu. Nah, man yuridil Man yuridillahu bihi khairan. yufaq. Yufaqihu fiddin. Yatanawalu. Yatanawalu hada wa hada. Liman harfu syartin wa jazmin. Dia menjazmkan dua fi'il. Dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari pertama yuridu. Ya kan? Yurid. Man Allah yurid. fa'il. Mudhari yang kedua jawabnya yufaqih. Nah, itu jawab syaratnya. Syukran. Musyamsi. Ummu Yusuf mungkin? Fadhali Om. Bismillah. Ya Ustaz, Qauluhu. dari kauluhu ya. Nah, kaulu, bismillah. Apa nih Ustaz, ini rame. Apa? Fadhali Om. Kauluhu wa muradu bi kaulina al-amaliyatu ma la yata'allatu bil i'tiqadi bi anna al-ahkama al-syar'i minha ma yata'allatu bil i'tiqadi kawujubil imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fahadha la yadkhulu fi wa minha ma yata'allaqu bi 'amalil mutakallafi fahadha huwa Mukallafi. بعمل المكلف فهذا هو الذي يدخل في الفقه. قوله كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفته والمعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح لكن يسمى الشرع واللغة فقها. وقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف في الشرع. فما دام هذا لا يخالف الشرع بمعنى أن الفقهاء يقولون نحن نؤمن بأن العلم بالتوحيد من الفقه لكن اصطلحنا على أن الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم فلا ننكر عليهم ولكننا نقول لهم إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر لأن الفقه فقه في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه فكل هذا يسمى فقها. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء ولهذا سماه العلماء الفقه الأكبر. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يتناول هذا وهذا. mencakup meliputi fikih secara istilah dan juga fikih secara syar'i. Ad-din, kata ad-din itu mencakup semuanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan di atas agamanya. Pemahaman, diberikan fikih terhadap agamanya. Mencakup fikih
secara istilah, amaliyah, dan fikih secara syariat. Fikih akbar. Itu Mencakup disebut fikih akidah. akbar. Mencakup akidah, fikih akbar. Ah, Mafhum Yusuf materi ini. alhamdulillah. Tinggal Barakallah. 1%. Zik barakallah. Ummu Abdurrahman. Fadli Hadirah. Ustaz. Qauluhu. Qawluhu wal muradu biqaulina al-amaliyatu ma la yata'allaku bil i'tiqadi li'anna ahkam syar'i minha ma yata'allaku bil i'tiqadi ka wujubil imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi fahadha la yadkhulu fil fiqhi wa minha ma yata'allaku bi amalil mukallafi fahadha huwa alladhi yadkhulu fil fiqhi qauluhu kafalati waz zakati fakharaja bihi ma yata'allaku bil i'tiqadi ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma dzalika fiqhan fi istilahi lakin yusamma fi syar'i wal lughati fiqhan qad qila la musyahata fil istilahi idza lam yukhalifi syar'a fama dama hadza la yukhalifu syar'a bima'na anna fuqaha'a yaquluna nahnu nu'minu bi annal ilma bitauhidi minal fiqhi lakin istalahna ala annal fiqha khassun bihada naw'i min masailil ilmi falanun kiru alaihim walakinnana naqulu lahum inna ilma tauhidi huwal fiqhul akbaru li'anna al-fiqha fiqhun fi dzatillahi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi fa kullu hadza yusamma fiqhan wa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi a'dhamu min kulli syai'in walihada sammahul ulama'u al-fiqhal akbara wa alaihi fayaqulu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din yatanawalu hada wa hada. Mafhum Ummu Abdurrahman juga. Alhamdulillah Ustaz. Itu apa nih izin bertanya? Fadli. Yang ini Ustaz. Musyah. Cari di kamus ini tadi nggak nemu Ustaz. Musyahata. Itu tadi masdar dari fa'ala yufailu. Itu yang mana? Mujahadah muqatalatun musyahah. Beda ya? Ada ini cuma tiga hanya satu. Berarti masdar sama dia, bukan mufa'ala, bukan. Oh ya, misal musyahata gitu. Mujahadatun, musyahatan. Dari akarnya shin hadan. Shin, mana nyarinya shin ya ha Ustaz. Berarti ajwab. Ajwab. Ada juga sya waw ha. Kikir. Berarti ada yang kikir, ada yang syai. Berarti dia ajwab, bukan mufa'alatun Ummu Abdurrahman. Oh gitu Ustaz. Cari di kamus. Cari huruf shin. Tapi mimnya dhammah ya Ustaz. Musyahatan dhammah. Musyahatan. Atau apa Ustaz? Nggak asam bagus ini. Munawir nggak ada Ustaz. Yang di HP juga ya, ada sifat tamak gitu Ustaz. Tidak perselisihan musyahatan. Di kamus di HP tuh syah hanya tasdid itu Ustaz. Syahu syah yushahu.
Berarti betul Ustaz. Mufa'alatan gitu. Betul. Iya. Tapi di Munawir enggak ada Ustaz. Syah, Di sana sini. musyahad, Ya. syah, Oh, ini Ustaz. ini nih. Tapi Ini baca ada dulu. Ustaz. Syahad. Ini kita lihat di sini. Musyahad itu perselisihan ya, kalau salah tuh. Ini yang di bawahnya Ustaz. Berebut menang dalam perselisihan. Oh itu ada. Musyahahnya tasdid betul. Musyahah. Musyahad. Musyahad. Ini Abdurrahman. La musyahad. Musyahad. Berarti ini mudha'af Ustaz. Mudha'af. Syahad. Syaha yusyahu. Mufa'alatun juga kan? Nah, betul Ustaz. Mufa'alatun berarti musyahata. Mufa'alatun asal musyahahatun. Musyahahatun. Ya Om. Tasydid ternyata ya. Musyahah. Berarti bacanya la musyahata. La musyahata. La musyahata. La menafikan. Nah, la nafiyah lil jinsi. Jadi caranya itu dari double shin, kemudian dia syayaha, ya kan? Ya. Coba di amsilah nih, coba lihat di amsilah. Perselisihan, tidak ada perselisihan. Rubai itu tetap carinya di rubai. Masa, memasa. Oh iya. Masa, yumasu. Oh iya ini Ustaz. Mumasan. Berarti dikasih tasdid Ustaz. Syukran, Umma Abdurrahman. Ahsanti Om, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Halim mungkin. Syah. Halim ada. Ini kayaknya udah Ummu Halim. Hadirah. Enggak ada ya. Ummu Ayu, simak Ummu Ayu. Coba. Ummu Hafsah beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat bagian dari fikih apa bukan? Bukan. Bukan. Dia masuk bagian i'tiqad. I'tiqad, keyakinan. Keyakinan beriman kepada para malaikat. Beriman kepada hari kiamat. I'tiqad. I'tiqad. Permasalahan apa namanya? Bangkainya anjing. Fikih. Fikih secara istilah. Ini kan permasalahan bangkai. Al-amaliyah. Amaliyah, betul. Itu perbedaan yang maksa. Mungkin sampai sini Om. Kalau tidak ada lagi, lupa lagi besok. Insya Allah lanjutannya at-tafsiliyah, materi at-tafsiliyah secara terperinci, dalil-dalilnya secara terperinci. Syukran semuanya. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu ila liqa. Assalamualaikum. Ngapain?